kepisanangan kesuaben tengah ko ngawi kepiruba toko pakawagu da baino baino na nga belajal toko kokomoi pimato igo kaban kotolu. Jadi intangan dikayuhi tigo kaban kotolu kyo belajal toko kokomoi pimato. Pimato karena Melayu nga huruf. Huruf ialah pimato kada dusun kyo. Nga ikatahureno napanda teka apupusan napati pembelajaran toko nga mesiti do kay lako kokomoi do pimato. Pimato. Oke, jadi pagulu po may toko po antangaya titi dia. Titi kita toko pimato tay ke huruf. Oke. Bikedi na po teka bahasa kada zandusun na pa nga haraho piro pimato. Ada beberapa huruf yang kena tambah menjadikan 29 pimato. Haro piro huruf haro telu tay ke pimato dan numan pesungku kyo kita toko udah hiti megalet hudilla bi ruludan ahilasiri baom di pimato di ruludan tay ke karena garis di bawah. Coba kita tengok. Oke, ini B karena garis di bawah dia ataupun rinuludan ahilasiriba. Kemarin perlu nggak dia berlainan dengan B yang tiada garis di bawah. Berlainan, dia huruf yang baru. Hanya BKD saja yang ada begitu, yang kena garis di bawah. Oke. Intangan toko pemitanan megal do boros membasa. Numan gerisayet dikyo numan gerisay lebih. Kemudian perlu nggak B peleputan. B peleputan. B yang kena kasih letup bunyi dia. Contoh nyagaliti. B. B. Irinan dah tuni da dusun kyo. Ini pa itesa garis yang tiada garis kita bunyikan B. Itina pa nga B. Megal dot membasak kah. Membasak. Ilo no kamendat B peleputan. Teka bunyi B yang diletupkan. Oke. Kedua napa nga teka kedua napa nga D. D. Ilo nga ginarisan nagi hadikyo ginarisan hilod siriba teko kana rulu daya hila siriba ka ginarisan. Oke. Ilo nga di peleputan nagi. D. Ina po hite segaris kalau yang tiada garis kita sebut atau kita bunyikan D. Itu ina po nga D. D. Diletupkan. Megal dot mengijak takau dot senduluh kah. Kaila ko nokomenda senduluh. Senduluh karena penting nga kukuh kyo. Kukuh kita. Ilo na pedi nga numan gerisay. Tapi kalau BKD bukan semua D dan B itu kena garis. Ada dia punya peraturan. Tapi itu nanti kita belajar kenapa dia kena garis. Tapi bain na po nga pesundan na po belajar toko na po kekomaiti B hitiham D peleputan. Merupakan huruf tambahan bagi huruf dalam bahasa Kadazan dusun. Oke. Kotolu na po nga ilahudi na gila pimato himala. Megal dot koma kyo macam itu koma seperti koma tapi dia di atas. Jadi itu pun merupakan huruf toy ke pimato dalam bahasa Kadazan dusun. Oke, ngaran na petiti dintinga ilahudi ila megal do koma nga sigot. SIGOT sigot. Megal ejaan dot boros do menginyak kah perkataan menginyak. Mesti mantok ko ay titik metok ko ay koma hilahudi kyo. Kalau ingga na petiti de ingga na pala koma hilod sawat nga tidak betul ejaan kita. Ejaan menginyak tidak betul itu kalau tiada itu. Jadi itu kita namakan sigot. Oke, sigot. Mandi kayu pelembusok. Yo sigot. Ya titi di sigot kah. Jadi mantok ono po idua ila sigot nga au no sudah ngepangijak tako udah menginyak kah. Mesti tidak haris. Jadi kemudian padila nga pimato no nga iso duo
tolu, apat, limo, onom, turu, walu, siam. Hopod di pimatoh kohom pitilahu disiget. Jadi mesiti de kailokou. Jadi piradihot pimatoh pinatambak de dusun. Toluh kio 3 pimatoh yang kena tambak kalau dalam bahasa Kadazan dusun, yaitu kita tengok 1, 2, 3. Bi peleputan, di peleputan, siget. Jadi ini dia punya contoh-contoh ejaan. Teko boros si memeguna do pimata bi peleputan, di peleputan, siget. Jadi menjadikan huruf kalau dalam bahasa Kadazan dusun sebanyak 29. Ataupun 2 nohopodem siam pimato. Ini po hilam bahasa Melayu nga 26 nohot teko 2 nohopodem 6 pimato ya, sebab ingkah hititidi yang ini tiada nih kalau dalam bahasa Melayu. Jadi itu yang kita mau belajar. Jangan heran kalau dusun itu ada bi kana garis, ada di kana garis, ada siget lagi di ujung. Kada kesuai kalau bikai dina pengaharahot pimatoh mia galit titi dihemhu dikio. Jadi ila harap pemenginyak dot karati kau. Harah nagi dah hilaid buku teks ila intangan di kayu nga harus mati kio. Oke. Jadi antangai takau dah hiti mia galit titi deh. May takau pagi intabo nga korikat mati duan hopadam siam kio gisambilahu disigat kah. Gisambilat sigat iso kam 2, tolu, apat, limo, onom, turu, walu, siam, hopod. Padam misa, padam 2, padam tolu, padam apat, padam limo, padam onom, padam turu, padam walu, padam siam. 2 na hopod, 2 na padam misa, 2 na padam 2, 2 na padam tolu, 2 na padam apat, 2 na padam limo, 2 na padam onom, 2 na padam turu, 2 na padam walu, 2 na padam siam. 29. Sebab taika nakuratu 2 na padam siam haro hilot hu dinuman gerisayam hu di asigat. Iti napati ditiham iti diyaham dia nga misway. Ini bi amuk peleputan, yang ini bi peleputan. Yang ini bi tidak kena kasih letup, yang ini kena kasih letup. Begitu juga dengan Nina yang pimato di kio. Yang ini tidak diletupkan, yang ini diletupkan kalau kita kasih bunyi. Tinapati di nga di toko peleputan nung serak toko dot basaan miti dia nagi kio. Jadi harap pemenginya dot karate kau. Jadi sebanyak 29 huruf kalau dalam bahasa Kadazan dusun. Ni na 29. Toi ko 2 hopadom siam. Oke. Pagulu pada may tako mantako antangai hila buku teks datino. Jadi mantako pakago into tunay kyo. Iti napot ila napot pimatal la 2 hopadom siam ilo nga warahot konsonanam harahot pimata bokol. Harahot pimata konsonan, hara nagi pimata bokol. Jadi harap pemenginya da karatik ya. Miagal dot mantako antangay tit pimata bokol. Kita tengok ini pimata bokol. Ini saja. 1, 2, 3, 4, 5. Iso 2, tolu, 4, 5. 5 no. Bokol. E, I, O, U. Ilo no bokol. Di segi numu ititi diham haraho 5 hopi mata bokol. Iso 2, tolu, 4, 5. Ilo no kyo. Jadi ilo no potong mengingat tinandan nga, teka mengingat manray tay nga, suai ke ilo pimata bokol nga, suai ke pimata bokol na pa nga pimata konsonan. Pimata konsonan. Suai ke pimata bokol. Mega lebih si
F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T. Ilo na pa nga, pimato consonant. Pimato consonant. Jadi, suai ke man mengingat petuduko teka man tako pagi babara silent hudi ila pina sungku teka ila pimato tambahan bagi bahasa kada zandusun katutun tako nagi di hanggotisa huruf teka pimato di bokol pimato consonant. Jadi karati na dik ya. Harap mengingat da karati. Au na po karati nga buli da manguhot ta mengingat kyo. Oke. Jadi ilo na to kita takaw. Harap mengingat da nugar deh karati kung na di kapian nunu hititi di ipina sungku tay katambahan bagi huruf kada zandusun katutun kau nagititi di pimato bokol E, I, O, U katutun kau nagititi di pimato konsonan. Suai ke pimato bokol. Jadi suai na po ko itu dia selain daripada ini konsonan lah itu pimato konsonan lah itu. Pimato kan kemato kia bukan mata maksud dia itu huruf. Oke, karati nadik ya. Jadi antangan takau hitin dah. Ilag ko kaban katalo. Jadi ina pa itino nga nakabalajar atau kau na di konsonan kia pimato konsonan. Jadi kita takau di kawagu dah hiti buk megal da B titidi pimato konsonan. B agayo B okoro. Nga itina pa nga B bukan diletupkan sebab dia tiada garis di ujung di bawah itu huruf. Tiada garis di bawah itu huruf. Tiada garis. Taiko amu numan gerisai. B bonong. Karati kau na bonong kyo kita dikau gambal. Ila na pimato konsonan poin standard. Poin standard kan penting yang tidak kena pinjam. Yang memang itulah dia punya konsonan asal. Dia punya konsonan asal. Oke. Kita takon itu dia kia konsonan itu nga ada dua nama. Ada dua nama dia. Konsonan poin standard kan apa nga konsonan asal dia. Bukan yang apa ini akon ko iman karena pinjam. Akon ko nolos kia poin standard kah. Oke. Di dunsul. Di dunsul. Oke. Ilo nga pimato konsonan. Miagal na gitit G kahudi. Ilo nga pimato konsonan. Oke. H pimato konsonan. Hambin. Karati kong nakomenda hambin. Hambin kan apa nga yang bikin sikut kain yang bikin sikut adik tay ke bayi. Miagal lahudi lo kan. Pemba bodot baragang. Baragang kan penting nga bayi tanak. Itulah hambin. Tay ke ambin kan hiti. Ambin. Oke. Hudi kawagu kek ka ilempong katutun ko ila kek. Saru dot mangandi kayuk ya. Oke. Hudi na padi nga lolopusan kalau hudi. Hudi kago. Ila nga pimato konsonan lagi L. Oke. Mato. M. Mato. Ilo nga konsonan. Konsonan poin standard. Oke. Nondui. Nyamuk. Nondui. Teh antai lahudi nga numan gerisai titi deh. Ginerisan di kia. Oke. Numangan gerisai. Ilo nondui kahudi. Di. Oke. Nondui nyamuk. Hudi na pakawagu nga pensil kah. Anta na pangija dot dusun pengkurap pensil. Kia pensil kalau hudi. Ilo nga pimato konsonan standard. Oke. R. Rangalau. Rangalau kan rambutan. Kia. Jadi ilo nga konsonan poin standard. Oke. Surud. Hudi S. Surud kalau sisir rambut. Surud kada dusun tay ke sudai. Ada dua ngaran. Sudai toy ke
surud. Sudai tei ke surud. Itu pimato konsonan. Oke, ti. Udih, nungaran dilo. Tutuku. Apa itu tutuku? Tutuku itu ialah, pandai kan, tahu kan, pembaris. Ti pimato konsonan pensandan tutuku. Memeguna ejaan tutuku. Tutuku itu pembaris. Oke, kau di kawagu vitamin. Vitamin kan pedusun kia. V. Ilo nga pimato konsonan point sandan. Oke, W. Watu. Pimato konsonan point sandan. Yoyo. Itu ialah permainan. Yang pandai pusing-pusing kan. Jadi penting na pahiti teka oponsol na pahiti nga mesti kay loko y na pahiti nga pimato konsonan point sandan. Oke. Hudi kawagu antan toko Z. Zip. Hudi pimato konsonan point sandan. Oke, book. Hudi. B. Kita dako lebih nga numangan ruludai ke numan gerisai isiriba. Lahu di buk ya numangan gerisai. Ila napa nga bi peleputan. Buk. Akan ke buk, akan ke yagal. Bukan begitu sebutan dia. Buk. Karena kasih letup. Miagal nagitititi deh. Numan gerisai di peleputan. Di peleputan. Dokutul. Ejaan dokutul. Doktor kada Melayu ya. Udah. Numangan gerisai id seriba. Tu di dokutul kah intangan nak ya. Oke. Tahuri na pedinga boros tei ke perkataan di memaguna dosiget. Oke, ti ditentelu kah. Tentelu antan di kayunga harap pohot tu di toko di entangai nalo itaninggila numan mengingat titikai kyo numan mengingat tandai harohot siget megal dokuma megal dot tanda kuma kyo koma kada Melayu ilo no kamayan da siget tentelu mesti waro tentelu mesti waro siget hilad pempod dilo boros pempod perkataan di hujung perkataan. Jadi itinapati dite pemitanan nga pimato konsonan point sandan. Pimato konsonan point sandan. Jadi antan tokon tisa kawago kawo do konsonan ititi di hudi kawago pimato konsonan noolos. Kamu tahu kah apa itu noolos? Noolos karena penting karena pinjam. Huruf konsonan pinjaman karena pinjam. Nolos karena karena pinjam. Oke. Miagal kita toko udah itu congkak kah si. Itu pimato konsonan nolos. Si. Oke. F tuh udah file. Ilo nga pimato konsonan nolos. Megal nagi lahudi J. Ilo nga pimato konsonan nolos. Hudi nagi Q ka Quran. Ilo nga pimato nolos konsonan nolos. X X-ray. Ilo nga pimato nolos pimato konsonan nolos. Jadi kaila ko na di pimato to ko na pati te ka huruf na pa nga wara dua jenis dua kawo huruf vokal huruf konsonan. Pimato vokal pimato konsonan. Hara nagi konsonan point standard hara nagi konsonan nolos karena pinjam. Tahuri na pedi nga manta ko kawagot di ya itino na balajalan takone pina sunod da manginya ditino ilahu disigot
kedua napa nga bi di peleputan. Pelembusan miampai peleputan kalau hudi. Bi di. Bi di. Megalidi karena kasih letup. Karena kasih bunyi letup. Ila no kamayan nila kyo. Jadi harap pemengingnya dot karati kau inunui binala jalan toko kok kamay dapi mata ditino. Jadi nung au pekarati nung au na pekarati tega kalau tidak paham juga boleh tanya mengingia. Jadi wansen nak pia dikayo kalajak dikayo kyo. Oke, jadi harap pemengingia ada karati kau. Jadi bain na nga may tako di antangai titidi. Iti na nga ko kaban kedua. Jadi mana di kayu iti na nga mangandi kayu pisudongo kyo. Posudongon karena penting nga karena kasih padan. Pisudongo pimato gambal karena kasih padan garis. Megal dot buk karena nga buk itu bermula daripada pimato apa. Nunu timpunan ejaan de buk. Di mandi kau garis setil. Memaguno do tutuku kyo. Mositi memaguno do tutuku. Nudi tutuku tinud deh. Tutuku ialah pembaris. Oke. Jadi antangai to ko pakawago. Miagal dititi deh. Nungaran dititi di kita di kayu. Ilo na nga Melayu na nga padang. Jadi apa itu padang sekolah dalam bahasa dusun. Minggu lalu minggu nakatalib nga nakabalajar takono di sikul diwani kyo. Sikul diwani ada harahot kantin kah. Sikul diwani sekolah kebangsaan Butia. Ibinala jalan tako di minggu nakatalib kyo. Jadi nudit kita dikayud deh. Iti nga padang sekolah gana sikul. Jadi kalau gana sikul itu apa dia punya mula huruf pertama. Gana sikul nunu pimata itimpunan boros. Timpunan tu perkataan. Oke. Ini taulah. Oso nangila daw buk serita kah. Jadi honggohot pasangan daw teka honggohot kasudong. Oke iti nunu. Nendui. Nondui kyo. Jadi pengkurang mengijak dan nondui. Jadi kita dikayu kyo. Oke, nunu ngaran iti deh. Intangan dikayu lo no pisudongan nenda. Oke, iti no. Miagal dot bintang. Nunu ko dot dusun de bintang. Bintang na dusun nga rombituan. Jadi macam mana eja itu rombituan? Apa mula itu perkataan kalau rombituan? Nunu dihat permulaan teka nunu dihat timpunan dot ejaan dot boros de rombituan kyo. Jadi cari dia punya pasangan. Oke, ite. Nung pira ite. Isay kailam pira. Isay na kailam mangintabot isa gisang bahatos. Isa pakanta kyo. Menang ko na mangingyad. Iso na mato gisambaha po datailaan di kayo kyo. Masiti tahun 2 na po tahun kedua na nga kailan na mangintabot iso sampai hatus bahasa dusun. Akon kamalayo dusun. Iso 2 3 4 5 6 kagisam da hatus. Jadi iti na pa nga hatus. Wakon ka 100 hatus kada dusun. Bermula daripada huruf hej. Tumimpun pimato hedge, hatus. Oke, nuti dia. Mija. Tudukan na mangingya. Mija. Serahon na di kayo kyo. Mija. Jadi, honggo di kangamba mija. Oke, iti no. Isay kailam nuti. Iti na pa nga. Lilin kam malayo kyo. Dian kadusun. Dian. Dian. Pengkuro di mangija da dian. D-I-A-N. Oke, iti no. Nudilo ay sa malahila ditino di gambal na kita takog yo. Iti na po nga mibagale di tuni da malayo nga misway pon da ejaan. Lubak.
lobak kada malay nga lubak kad dusun kyo. Jadi honggo honggo pimata do kangam timimpun dilo lubak ejaan da libak lubak. Tahuri na padinga ititi dila pensil. Harahila buku teks ditino. Jadi nunu hatimpunan amanan da di kayo garisay miagalit tikyo. Miagalit tinga honggo na pohi kangam miagalil. Oke, nga mamaguno do tutuku. Oke, jadi harap pemangingya do karati kono inunuhit manta ko balajalay tino. Wansayan di kayo hom potadan nagkumamangingya kyo. Ina padit minggu nakatalib nga 2 hitulun do pinapatad do kalaja. 2 orang jadi bayahan. Walau macam manapun, cigu harap yang tidak hantar di grup itu pun sudah siap. Ada 2 orang saja yang buat. Jadi harap pemangingya da bayna masiti da mamonsay kau kyo. Sebab bikai dina nga insana seminggu. 1 kali saja dalam 1 minggu. Banyak masa kamu membuat. Jadi wansayan nakapya pakinangahan nakapya ti nunu pinanudukan na mangingya ditino may dat kaila ko na dat negara deh manahak da sisimbar di kasudong kyo. Kasudong karena pentinga yang betul. Jadi iri-iri na tadaw bay na ponsikaw.